Wonderful. Luar biasa. Hello, everybody. Halo semuanya, My name is Hosanna, nama beliau adalah Hosanna. and my husband is Gunawan, and we have 4 children. Jadi suami saya namanya Gunawan dan kami mempunyai 4 orang anak. Oh. Ya, itu mereka. Thank you for the opportunity, Pastor Fraser. Terima kasih untuk kesempatannya, Pastor Fraser. So we moved from Batam to Bali in July 2021. Jadi kami pindah dari Batam ke Bali di tahun 2021 di bulan Juli. I'm Indonesian, but I grew up in Singapore, and I spent a few years in New Zealand. Jadi saya seorang Indonesia, tetapi saya pernah kesempatan sekolah di luar di New Zealand. And I have been with C3 The Bucket for 3 years now. Dan saya sudah bergabung bersama Sitri The Bukit selama 3 tahun sekarang. So my husband Gunawan suffered a stroke in June 2023. Suami saya terkena stroke di tahun 2023. At that time, he was in bad shape. Physically, spiritually, and financially, he was in bad shape. Saat itu beliau berada di dalam kondisi yang buruk secara ekonomis, finansial, secara tubuhnya dan secara spiritual. Physically, he was 25 kilos overweight, Secara fisik dia kelebihan berat badan 25 kilo and his high blood pressure was always a concern. dan selalu ada darah tinggi yang sangat memprihatinkan bagi kita. And it was made worse by anxiety and insomnia. Dan karena kekhawatiran dan juga insomnia, itu mempersulitnya. Spiritually, he avoided church and fellowship. Secara spiritual dia menghindari gereja dan fellowship. He was holding on to a lot of bitterness and unforgiveness towards our previous church. Dia memegang kepahitan dan juga tidak mau mengampuni dari gereja mereka sebelumnya. Financially, he didn't have a stable income as he couldn't find a job in Bali. Secara finansial dia tidak mempunyai penghasilan yang stabil karena dia sangat kesulitan mencari pekerjaan di Bali. He had also taken up loans when he lost everything on the stock market and cryptocurrency. Dan dia juga mengambil hutang, mengambil uang karena kehilangan dari pasar saham dan juga cryptocurrency. Marriage-wise, we were falling apart. Secara pernikahan kami berantakan. We were at loggerheads, constantly yelling at each other. Kami keras kepala dan saling berteriak satu dengan yang lain. There was no peace in the house, Tidak ada kedamaian di dalam rumah. and my poor children were so stressed out. Dan anak-anak saya stres. It was a mess that we had no hope of getting out on our own. Saat itu semuanya berantakan dan kami tidak punya harapan untuk keluar dengan sendirinya. So worst had come to worst, and Gunawan was about to leave. He was about to leave us for Java, where his siblings were. Dan semakin buruk di mana Pak Gunawan mau meninggalkan kami pergi ke Jawa di mana saudara-saudaranya berada. I was constantly crying out to God for strength and breakthrough. Di mana saya terus berseru sama Tuhan meminta pertolongan dan juga terobosan dan kekuatan. I clung to Psalm 30 verse 5 where it says, "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." Di mana saya terus berpegang di Mazmur 30 ayat 6b di dalam bahasa Indonesia dikatakan sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. But the night felt like it was going on forever. Tetapi malamnya rasanya panjang banget untuk selamanya. So in my despair, God reminded me to always respond in faith, Di mana Tuhan mengingatkan saya untuk terus merespon di dalam iman. to always bring him a sacrifice or praise. Untuk membawa pengorbanan dan juga sorak-sorai buat dia. I also declared the word of God over my family. Dan saya mendeklarasikan firman Tuhan atas keluarga saya. It was hard because the circumstances were in total opposite of what I was declaring. Sangat sulit untuk mendeklarasikannya karena situasi yang dia alami berlawanan dengan apa yang dia alami. I would declare we are more than conquerors. Saya declare kalau saya lebih dari penakluk. But it seemed very much like we were the ones being conquered. Tetapi di situasi itu saya merasa saya yang ditaklukkan, saya yang dikalahkan. However, praise be to God, God's word works. Tetapi firman Tuhan bekerja. He's Alpha and Omega. He sees the end from the beginning. Dia Alfa dan Omega, dia mengetahui dari awal dan akhir. He always knows what to do to get us out of situations that we have put ourselves in through our pride and stupidity. Dia tahu bagaimana caranya mengeluarkan kita walaupun apa yang kita lakukan mungkin karena resiko kita sendiri dari harga diri kita dan juga kebodohan kami. So finally, Gunawan's body couldn't take all the emotional and spiritual rubbish, and he suffered a stroke.
pada akhirnya karena tidak kuat menahan secara spiritual dan emosional, akhirnya dia menderita stroke. And funnily enough, that stroke was that breakthrough that we needed so much. Tetapi stroke tersebut adalah terobosan yang kami perlukan. God does not punish his children with sickness. Tuhan tidak menghukum anak-anaknya dengan kesakitan. Psalm 103 verse 3 says that he heals all our diseases. Di Mazmur 103 ayat 3, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. However, I believe there are times when he uses sickness that Satan puts on us to get our attention, to help us repent and turn from our wicked ways. Terkadang Tuhan pakai penyakit yang setan berikan untuk kita supaya keluar dari jalan kita yang fasik, yang buruk. So after the stroke, Gunawan changed. Setelah stroke tersebut, Pak Gunawan berubah. He let go of his bitterness, he chose to forgive. Dia menanggalkan segala kepahitannya, memutuskan untuk mengampuni. He started to go to church as soon as he was able to. Dia mulai pergi ke gereja ketika dia sudah bisa pergi ke gereja. He lost all his excess weight. Segala kelebihan berat badannya hilang. He sleeps well. Dia tidur dengan nyenyak. He watches what he eats. Dia mengawasi semua makanan yang dia makan. He exercises. His health is even better now than before the stroke. Dia berolahraga, bahkan sekarang kesehatannya lebih baik daripada sebelumnya dia terkena stroke. He's now in Batam working as a manager in a multinational company. Sekarang Pak Gunawan bekerja di Batam sebagai manajer di perusahaan multinasional. We are also slowly paying off all our debts. Dan kami mulai sedikit demi sedikit membayar hutang-hutang kami. We see eye to eye and we pray together and agree on everything, on all things concerning the family. Kami selalu berhadapan dan membicarakannya segala sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan bagi keluarga kami. He also actively attends C3 in Batam. Dan juga bergereja di C3 Batam sekarang. I want to encourage you when you are going through your night season or your valley of the shadow of death. Saya menguatkan saudara ketika saudara menghadapi situasi ini di dalam lembah kekelaman. When it seems dark and there is no way out, to endure and to fight and not give up. Mungkin sulit buat saudara untuk tetap berseru di dalam Tuhan, untuk tetap kuat dan tidak menyerah. You fight by speaking the truth of God over your life. Tapi berperanglah dengan membicarakan firman Tuhan di dalam hidup kita. God's word cannot fail. Firman Tuhan gak bakal runtuh, gak bakal gagal. Even if it looks like there is no solution, walaupun kelihatannya tidak ada solusi, God's word will manifest a solution for you. Firman Tuhan akan membawakan solusi buat kita. It says in Romans 4:17, di Roma 4 ayat 17. God gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Your joy will definitely come in the morning. Sukacita kita akan datang di pagi hari. I praise God for walking with us through our valley of the shadow of death. Saya bersyukur sama Tuhan karena bersama dengan kita di setiap lembah kekelaman kami. It is through pain and discomfort that our faith can be purified and become that which is infinitely more precious than gold in the eyes of God. Melalui sakit dan juga perjalanan itu iman kami dikuatkan dan menjadi lebih seperti emas murni. Praise to God Most High. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Thank you everybody. I'll hand Terima the mic kasih over semuanya. to Jerry. Saya berikan kepada Pak Jerry. Thank you, Bu Hosanna. That was amazing story. Terima kasih Ibu Hosanna, sungguh cerita dan kesaksian yang luar biasa. I love listening to people's stories. Saya sangat senang mendengar cerita dan kesaksian dari orang-orang. Yeah, because that's very real of your relationship with God, what's happening in your life. Itu sangat nyata dengan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Okay, let me introduce myself first. Jadi mari saya perkenalkan diri saya. My name is Jerry. I was born in Bali. Nama beliau adalah Jerry, saya lahir di Bali. And I had the privilege of spending a few years abroad to study and work. Jadi saya punya kesempatan beberapa tahun untuk bekerja dan juga belajar di luar negeri. Yeah. Now I'm back here with my wife and daughter, who continue to support me. Also my family, my parents and my sister. Jadi saya sekarang kembali di Bali lagi bersama dengan istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, saudara perempuan saya di sini kembali yang selalu mensupport saya. Yeah. First of all, thank you, Pastor Fraser, for the Living Hope preaching last week. That was a great reminder. Jadi terima kasih Pastor Fraser atas firman Tuhan yang diberikan minggu lalu, merupakan pengingat yang luar biasa. Yeah.
So from what was preached last week, I have a story to tell. Jadi melalui firman Tuhan minggu lalu saya ada cerita yang mau saya bagikan. Yeah. So I used to think that hope was just an idea. Saya pernah berpikir kalau harapan adalah hanya sebuah ide, It's just something abstract that you aim for. sesuatu yang abstrak yang mana kita inginkan atau kita cita-citakan. But I realized real hope doesn't show up when things are easy. Tetapi saya sadar kalau harapan yang benar adalah tidak muncul ketika sesuatunya mudah. It shows up when everything collapses. Itu muncul ketika semuanya runtuh. Especially when I realize I place my hope in the wrong things. Di mana saya mungkin teringat ketika saya menaruh harapan saya kepada sesuatu yang salah. I spend most of my life avoiding difficulties by being a nice guy. Sepanjang hidup saya tidak mau mempersulit dengan menjadi orang yang baik. Always agreeable, likable, quiet. Selalu setuju, disukai dan juga pendiam. On the outside, I look fine, Di luar saya kelihatannya baik-baik saja. but inside, I was stonewalling critics, Di mana di dalam saya mentemboki semua kritik and I was making excuses and lying to myself about who I am. membuat banyak alasan dan juga berbohong siapa saya sebenarnya. And because of that, I always struggle in many things, especially academics. Dan karena itu saya selalu kesulitan di banyak hal, secara spesial di akademik. I nearly repeated grades in elementary. Saya hampir mengulang waktu saya SD, tidak naik kelas, hampir. And I actually repeated my bachelor degrees for 2 years. Di mana saya juga harus mengulang waktu saya sarjana selama 2 tahun. I just didn't know what I wanted. Saat itu saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya mau. I studied something I didn't enjoy. Saya belajar sesuatu yang saya tidak nikmati, It was business and accounting, yaitu bisnis dan juga akuntansi. but I did it just to be an obedient child. Tetapi saya melakukan itu supaya saya menjadi anak yang dengar-dengaran. I never even worked in that field after that. Setelah itu, saya tidak pernah bekerja di dalam lapangan pekerjaan tersebut. I was a pizza maker, Saya pembuat pizza, kitchen hand, saya membantu di kitchen, di dapur. delivery driver. Saya mendeliverikan, mengantar makanan. I was at one stage an IT infrastructure staff Dan juga saya IT infrastruktur. and administration staff in a logistic company. Dan juga staf administrasi di perusahaan logistik. I don't feel belong anywhere. Saya tidak merasa saya dapat berada di tempat tersebut. It feels like I was lost. Di mana saya merasa kalau saya tersesat. At the few lowest points during those stages, Di momen-momen terendah saya saat itu, I fell into depression. saya terkena depresi. And honestly, I felt betrayed Di mana saya merasa saya dikhianati by life dari kehidupan and by God. dan juga dari Tuhan. I was really angry. Saya saat itu benar-benar marah. And I was reminded when I was a teenager, we had to choose a golden first. Di mana saya diingatkan ketika kami muda, kami memilih ayat emas. And I choose Matthew 6 verse 33. Di mana saya memilih Matius 6 ayat 33. Maybe some of us have this as their golden verse as well. Mungkin kita memegang ini sebagai ayat emas kita. It says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Back then, I thought it was just meant to be a prayer in the morning when you start your day. Saat itu saya cuman berpikir, ketika saya bangun pagi, memulai hari saya berdoa. And I didn't know what it's essentially or truly mean until difficulties and hardship hit.
Tetapi saya tidak benar-benar tahu apa artinya sampai kesulitan itu datang kepada saya. Until I had to get real about my ego. Di mana saya akhirnya harus benar-benar jadi diri sendiri tentang ego saya. And how that ego is kept getting in the way. Di mana ego tersebut terus menghalangi saya. 5 years ago, 5 tahun yang lalu, just before COVID in 2019, sebelum COVID 2019, I inherited our family business. saya mewarisi bisnis keluarga saya. It was the first time I hold a business, Pertama kalinya saya memegang sebuah bisnis. and it was chaotic. Saat itu sangat chaos. I had Berantakan. everything planned before I go. You plan before. I had everything planned before I take over the business. Saya sudah mempunyai rencana sebelum saya mengambil bisnis tersebut. And what happened was Tetapi apa yang terjadi adalah we lost structures, we lost finances, we lost key people. semuanya kami kehilangan structure, kami kehilangan financial kami kehilangan orang-orang penting. Everything felt too big for me. Semuanya terasa sangat besar buat saya. At my breaking point, I asked my mentor what to do. Pada akhirnya saya bertanya ke mentor saya, apa yang harus kita lakukan? And my mom said, be still. Mama saya bilang, berdiam dirilah. Let God take control. Biarlah Tuhan yang pegang kendali. Trust in His promise. Percaya pada setiap janjinya. I hate that answer. Saya sangat benci jawaban itu. I don't know about you guys, but Tidak tahu dengan saudara, it was not what I expected. saya tidak mengekspektasikan jawaban tersebut. Because I want action. What do I need to do? Saya mau aksi, apa yang harus saya lakukan? But it turned out that was the only way forward. Tapi itu adalah jalan satu-satunya. In that moment, I remember Isaiah 48 verse 10. Di saat itu saya mengingat Yesaya 48 ayat 10. See, I have refined you. Though not as silver, I have tested you in the furnace of affliction. Di Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. I learned that when you refine silver or gold, you need intense heat, and you need something called a flux. A flux is like an external agent to absorb all the impurities. Saya sadar ketika kita memurnikan emas atau perak, saudara memerlukan panas yang luar biasa, yang tinggi, dan juga zat tambahan yang namanya flux. To absorb the impurities. Untuk mengambil semua yang tidak murni tersebut. That's who Jesus is to me now. Dan itu adalah Yesus buat saya. In the intense heat and pressure of life, Di panas yang tinggi, di dalam tekanan hidup, He's not just someone beside me, Dia bukan hanya seseorang yang di sebelah saya, but He also is the flux that absorb all the mess. tetapi Dia juga adalah flux tersebut yang mengambil, menyerap semua masalah tersebut. Only if you want to. Hanya kalau kita membiarkannya. And it's not a one-time thing. Dan itu enggak cuma satu kali saja. It's daily, over and over and over again. Setiap hari, terus menerus. It's a great decision that you can arrive here with all this traffic. Keputusan yang luar biasa di mana saudara bisa datang hari ini. That's also pressure of life. Itu juga merupakan tekanan hidup. And in the last Connect group, I heard this phrase. Di Connect Group yang lalu saya mendengar frasa. Place your hope in the uncreated. And that hit me. Taruhlah harapanmu kepada sesuatu yang tidak diciptakan. Dan itu mengena buat saya. Because I have been placing my hope in created things. Saya menaruh harapan saya di mana saya taruh di sesuatu yang berbentuk atau yang dibuat atau yang diciptakan. People, relationship, imaginary inner strength.
orang atau juga hubungan dan juga sesuatu yang imaginary, kekuatan yang imaginary. And every time they will fail. Dan setiap waktu mereka akan hancur, akan gagal. And when it failed, I fell with it. Ketika itu gagal, saya juga gagal bersama dengan harapan saya tersebut. But you have to take decision. Tapi kita harus mengambil keputusan. You have to say, not this time. Kita harus membuat keputusan tidak untuk saat ini. Today, I still feel anxiety. Saat ini saya masih merasa kekhawatiran. I still get tempted to spiral into the past Saya masih merasa tergoda untuk kembali ke masa lalu saya. and having a depression again. Dan mempunyai depresi lagi. But I have learned, Tapi saya belajar, hope is not a feeling. harapan bukanlah perasaan. Hope is a decision Harapan adalah sebuah keputusan. to be present, Untuk hadir, to be still, untuk berdiam, to trust God that is still purifying me. untuk percaya kalau Tuhan terus memurnikan saya. My testimony isn't about my success Kesaksian saya bukan tentang kesuksesan saya, or my strength atau kekuatan saya, or my growth. atau pertumbuhan saya, It's about Him, tetapi tentang Tuhan, who I place my hope in. di mana saya menaruh harapan saya di dalam Dia. Because in the furnace, Di dalam pemurnian, di dalam api tersebut, in the silence, di in your dalam life, kediaman hidup, in the chaos of your life, di dalam keberantakan hidup kita, He always carries us through. Tuhan selalu membawa kita terus-menerus. As I close, Ketika saya menutup ini, I want to gently challenge all of us. saya mau menantang saudara-saudara di sini. Take a moment for yourself. Ambil waktu untuk saudara. Be honest to yourself. Jujur atas diri saudara. Who are you when things get hard? Siapakah saudara sebenarnya ketika hidup menjadi sulit? You have to narrate your life story. Saudara harus menarasikan kehidupan saudara. Accept who you are in the past Menerima diri saudara di masa lalu saudara. and surrender it to God. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. What do you say to yourself when the mountain in front of you feels impossible to climb? Apa yang Anda katakan pada dirimu sendiri saat gunung di depanmu terasa mustahil untuk didaki? As Pastor Phrase said last week from the first Peter 1, verse 6 to 7. Ketika Fraser katakan minggu lalu dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Gold is created by God. Di mana emas diciptakan oleh Tuhan. Even though you refine it over and over again, there's a point where it's disappeared. Di mana walaupun kita memurnikannya terus-menerus, tapi ada waktunya mereka hilang. So ask yourself this question. Jadi tanya ini sama diri saudara. Do you lean on your own strength, Apakah Anda bersandar pada kekuatanmu sendiri, your own willpower, tekad sendiri, and plans? dan rencanamu sendiri? Or do you place your hope in the one who is uncreated, Atau kamu menaruh pengharapan pada Dia yang tidak diciptakan, the one who doesn't change, yang tidak berubah, who walks with you through the fire and carries you when you can't go on? yang berjalan bersamamu di tengah api dan yang menggendong ketika kamu tidak sanggup lagi? I hope me and Bu Nana is not the last one to tell our story. Saya berharap
bukan hanya saya dan Ibu Hosana yang menceritakan kesaksian kami. You all have wonderful, amazing stories with your walk with Kita God. yakin saudara punya cerita yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa bersama Yesus. When you walk out of this place later, Ketika saudara keluar dari tempat ini pagi hari ini, you can share your story. silahkan ceritakan cerita saudara, kesaksian saudara. Thank you for the opportunity. Terima kasih atas kesempatannya.